ato karon nga dagan sa itong pangalagad sa Ginoo. Unay ingon nga always kita nga mag-careful sa kinabuhi. Kisa man ang ato ang ngayon itong sumbungan, atong ampuan, nga dili ta malupi sa mga kaaway nga mabuntog isin ta nga nangalagad ta sa isin ta nga natay Kristo sa itong kinabuhi. Usay kamor bitaw nga sakitan man tanin ni daghang isin ta. Ang mga nag-amping, no? Ngayon pa rin nga may tamo ba? So, always lang kita nga may nakuon ng tubangan sa Ginoo, mga tao tabang sa Ginoo, mga tao lihog sa tubangan sa Ginoo nga dili ta madaog sa atong mga kaaway nga naghiro ka natong dili maayo, no? Manaingon niya nga ang 2 disciples nga niya continue siya, no? Maminaw o mubasa sa pulong sa Ginoo para iya makubuod, no? Manay isa sa pasabot sa Juan 8:31, no? Kung masawa ng Juan 8:31, tumaligon, no? Magbasan man ako ni. Tumaligon pagbasa ng usa mingon si Jesus sa mga nanonood kaniya, kung tumanon ninyo ang akong patronan, tinuod nga kamo akong tinunan, no? Daghang ka na ang pagturuan sa Dios sa parang sulatan. Sa tuod masakitan ta, sa gidaog-daog ta, sana o gipamas-tamasan ta. Kung namin ipulong sa Ginoo, ipulong sa Ginoo nga pagpatun o pagkamapapusanong nagnawaton sa mga pagsulay. Kung atong tawhanon lang atong pagbati mo tayong paharion, masama na ta sa mga tao na wala magkailapas sa Diyos. Kita, ang katawan na ta sa Ginoo. Ituluan ta sa mensahe sa Diyos, sa angay na itong pagkabuhaton. Po, muna isa sa resulta, ya sa sulod sa panimalay nga lawlay mga panagpangi, mga away, tungod kay naay mga pagbati nga dili sa magkauyon, magkasilabot. So kita ingon nga nalala sa Ginoo, no? Pinakadapis nga itong panghaton, nalagi diha ang kinigingan diha nga pagkamapapusanon, maghari din gugma sa usag-usag. Kaya sunod sa iglesia na ito, no? Ay mga panahon, mabot na panahon, nga doon ay mga panagbangi, pero dapat dinigid na ito, tugutan na madaog ang mga punto na malusultan ninoon sa panag may anay sa usag-usag. No? Papapos ng hapon ta, kumingon tas ng kumingon nga, nakabukat mo sa iyo mo, sa iyo ka naging ko, nakikitabo na po ito na nahimo. Ikapot nga, nakabuhat niya na, ikapot nga, ibuhatan niya na, ay kumalang ka, kaya madawat ko sa mga sa ipanan ng nahimot ka na ko, o sa ilo na po ko sa mga reaksyon na hindi mo madawat po, no? Kaya ito pagkatawhanon, hari, hindi nga ito kasukot, no? Pero nila tumulutan na mapalabig din pagkari, no? Muna ang ipasabot kayo, no? Nga, kung ito pasawa ng Roma 12, doon tayo makuha niya nga mga pagturunan, no? Siguro, kayo nga gusto kong kulingan, kung sa may naas sa Roma 12, unong nga doon sa dos. Nung sa tining, ang busa may sungon. Tungod sa akong kaluoy, yung ipakit sa Diyos ka na to, hangingon ka mo pagtugyan sa inyong kagulingon nga to sa Diyos. Ingon nga buhing halad, balaan o makapimuot kaniya. O kini, ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Ayaw ka mo pagpahingon sa pamatasan ng panahon na. Ipapag ko, inuon sa Diyos ang inyong kagulingon, pinagi sa pagbago sa inyong una-una, aron masaya ninyo ang kabuton sa Diyos unsay maayo, himpit o makapahimuot kaniya. Isa kini ka challenge tunagos kung kinabuhi. Kung sa nisulat diya sa Roma 12, uno nga sa dos, diskuta nito sa kung tinuod ni disipulo, kinahanglan padayon siya sa pagtuon o pagkinabuhi sa pulong sa Diyos. No sa nini ang gitudlo diya sa Roma 12, uno nga sa dos. Kung ibang ito ang inis ibang panimalay, makatabang din mo para sa pagkinabuhi nga ikaw ng mga igsoon. Taliwala man sa dagang mga problema, taliwala man sa mga hatian ng mga kasakit, no? Taliwala man sa hatian mo nga mga kalangkot sa imong kaingon, sa imong sikataw, sa imong o dili ba sulod sa iglesia, kung naa kanining nga klaseng nga nasabtan nimo kinaw nga pagtulunan diya sa Roma 12, unong nato sa dos, matabangan ka o mahilikay ka o mahilayo ka puhon, no, sa imong kinabuhi nga dili ka mahiadto o masugama sa ingon nga kalaglagan diya kanimo, no?
Daghan pa ta angay masabtan, angay mahinumduman, angay mga matun-an, no? Taliwala sa ato ang pagkinabuhi ining kinabutana, mugay pambalik ang Dios. Ingon ang Ginoo nga hapit na siya mabalik, no? Pila na lang ka ingon na karon sa katapusan ng mga adlaw, pero dili man adlaw yang gingon, mga adlaw man, no? Kung taas pagit kay kayo, no? Kung ingon ka sa mga kulingon nga, ingon kay hapit ang balik ang Dios, kan bugay man sin balik, no? Kung masabi mo, man siya mo tumbok sa lang adlaw, no? Gamit sa term nga last days, no? Yung kasi magaling nga last niya, ang gamit sunod nga word days pag yun. Ang pagkikain day, no? So dili mo matag-an kung kuno sa pero ang imong kinabuhi mo igsoon ibalo ka nga doon na kay kamatayon. Nya dasi mong kamatayon mo igsoon kung wala ni mo preparar ang tanan sa imong kinabuhi. May posibilidad jud ka. Dili ka maadto sa kitagara sa Dios niya mga tao nga matin-anon sa pangalagan kaniya. Wala isa sa mga pagpahimundot kanunay kanato, no? Kung sa mga kahimtang simong kinabuhi karon, panikamutan nato na dilikta, no? Dilikta, may aguman, dili na to may aguman. Kanang oy dili po gusto sa Dios may aguman nato, kanang gingon nga kalaglagan sa atong kinabuhi. Kanang dag-angayan nato nga pagibatukan sa atong kinabuhi, no? Dili man ta makig-away sa mga tao, dili man ta makig-away sa mga Kristohano, dili man ta makig-away sa atong mga grupo, pero may possibility yun nga ikaw mismo sa imong kaugalingon, last nimo nga makig-away ka sa imong kaugalingon sa panahon, no? Kung mag-away ka sa imong kaugalingon, nga ang resulta niya na madaw kini imong kaugalingon, nga resulta niya na nga kalaglagan niya ang padunan sa imong hakil. Sayang ang tanan. Instead nga yung kasi imong kaugalingon hebalo na jud ko sa angay nagbubuhaton sila mga lagad ko sa Ginoo. Muli ako pagkabuhaton, no? Mayundam jud ko nunay sa akong kinabuhi ko sa Dios. Pero nabot ko ang punto sa imong kinabuhi nga nakalimot na kasi imong kinabuhi. Nakalimot na kasi imong pagkabuhaton. Nga naghari mo gid sa imo ang kasuko kasilag ato sa isig ka Kristohanon, isig ka tao o sa itong dili mga Kristohanon. Isig unta kita magpakita unta ehemplo ato kanila kung hari kita ang pagbati pagdumot kini nga magita nga naman jud ko niya ang klasiya sa mga pagbati gyud. Musuko jud ko sa isig kainon sa buhat na ko dili mayo. So, yan ito dulu si Jesus Christ nga na pa ang iyang ipakita ka nato, no? Nga na pa ang iyang isulat diya sa Balang Kasulatan. Wala ikima himo nga mga puson ka nato. Mismo si Jesus Christ dili siya magmanapuson sa iyang padala dinhi sa mahal dinhi sa kalibutan. Gibuhat pa gid niya ang katuyuan niya nga mahimo gid siya ang mga puson tuluwala mas daghang mga pagsulay ngayon na sinatigan. Gusto niya nga ako ang Dios. Pidala ako sa kumamahan, ako kamahan Diyos, ako kamahan gamahanan. Ano dahil pamatyon ta mo mga tawanan mo nga nagbuhat na dili mayo, no? Ano dahil ko isugbat ako dito sa kalayo, grabe ang Diyos. Nagin niya ang pagkampay mo. Dili na to kaya buhaton, dili na to kaya sundugon ang gibuhat ni Ginoong Hesus, pero isa kini ka challenge sa tong kinabuhi karon, no? Ingon nga nagpalayon sa pangagad sa Ginoo. Napakita gid nato ang gusto o kaangayan sa atong pagkinabuhi ning kalibutana aron maangkon gyud nato ang gingon nga kalapusan aron maangkon nato ang dapit nga kapadulungan mo ang dapit nga sabi nung tabi langit, no? Ingat nga subli kay na, no? Kung ang langit ng sunan kung maingon na siya maangkon pagkanindot mga kayo mo sinatihan sa mga kinabuhi giharihan sa Diyos na ato kasi giharihan sa Ginoo, no? Muna sa ito pagpangagad karon mga kaigsunan, usa man ato na sa itiyan karon kasakitan man nimo mapagsulay mga kasinati ka may posibility nga masuko ka, pero pareha lang yun ang pagmahal nato sa mga tao, pagmahal nato sa Dios o pagsunod sa pulong sa Ginoo o pagbasa sa pulong sa Ginoo. Matukag gyud nimo ang usa ang ayay nimong pagbuhaton aron nga ikaw mismo mangkon gyud nimo ang kinabuhing walay katapusan. Huping makaigsunan, no? Di lang ko taas kay wali kay taas ng wali. Nakalimot ang pagbuban kay pati ka naman tagagutom, no? At gutom na kayo, taas ang wali, nakalimot na ta, no? No? Wala nga, sa klubo lang ang wali, basta kay makatahatag ka na to o pagpahinumdum sa itong kinabuhi, dako na kayo na makatabang mahinumduman na to, malikayan na to, aron nga angkon kinato, ang kinabuhi walay katapusan. Kung ito gusto, mga kalmutan kinabuhi walay katapusan, no? Ang mga tao ko gusto
magpuyo din yung buta lang adugay magpuyo pero di mo pwede pero kay na may mong katapusan ang tao sa tamay kinabuhi ka doon ay katapusan wala nga hindi ka ulto dapat sa katuho ng pasalamat ta sa Dios sa mga pulong ang gihatag ka na ito pagpahinundong aron nga mahatagan kita o katinaawan po no kaya naman kita yung mga kalibog natin mga pangutanan ng tanan no nga pulong sa Ginoo na ano na yung nga mag-aabot ka na to maghatag ka na to o tabang para paghatag ka to katinaawan sa itong mga kitmang libgan ng mga punto no nga pulong sa Ginoo hoping no nga di na to siya malimutan di na to siya mawala sa itong nauna no magbalaugod kita no dito gusto nga maato ta sa dapit nga takana para ta sa mga utang dili sa mga anak sa Ginoo no kita kanan kita kanaan kita nini dapit nga malipay ta ug kabaton kita kamugaway gyud nga pagkinabuhi nga malindog ta matapos kita alang sa pagtapos nato ini nga unto na pud karon siguro ibati lang ta kagutom sa tapiskal nga mangin pero di lang to kayo gyud para nga di masamot ang kagutom nato tawiton kining ikaw ang akong isaligan. Tawiton kini sa kasi ngayon. Nga Diyos lang ngayon ang akong isaligan. Ining tanan.